महरम मुस्लिम संप्रदाय तिहार हेले संबलपुर मुदीपड़ार जने हिंदू परिवार बछर बछर है बाहर कर ताजिया शोभा यात्रा पहला ए दुरुस देखुन ये हूँ से ताजिया हिंदू परिवार पढ़ियारी परिवार तिहार बाहर कर ताजिया शोभा यात्रा बाहर कर ये तिहार कहीं लगी इतार पछरे काण कारण अच्छे एवं नुहे से 1664 मसीहा आज्ञा पढ़ियारी परिवार ई पीढ़ी जी अच्छा पढ़ियारी आज्ञा राजेन्द्र पढ़ियारी ये टिके कहून केभे ठानु कहीं लगी इतार पछरे काण कारण अच्छे और ये तैयारी करा होची खर्चा वर्चा किए बन इटा 1664 रु आमर गोटे जयदेव पढ़ियारी आम रजाटे से जोड़े बाबा को आनी से मैंने आमर घरे गोटे 17 वर्ष गोटे 12 वर्ष रही जोड़े समाधि मोदीपड़ा छकरे गोटे अच्छे महादेव मंदिर पाखे अच्छी से राजा घर आम अजा सागे जाकि भिकिया भुकी गोटे जोड़े ताजिया बाहर कले जोड़े ताजिया मोदीपड़ा जोड़े ताजिया जिते बाहर कले इमाम हुसैन बेले से बाबा माने ये हो गले तार आम बुढ़ा से तो चलची रजा देचे आमको जगह हिंदू आप देखो ये जेन ताजिया अच्छे ताजिया पाखरे आप देखुचन हिंदू देवादेवी जेन परंपरा हिसाब से आप नड़िया आप देखुन पाखे अच्छे धूप अच्छे पत्रिका नवा जे मौलाना अच्छा पत्रिका नवा आज्ञा आप केते बछर है ये सामिल होचन अरे कहाँ कहाँ काम आप 1916 मसीह आम सामिल होचु आम देखुचु जे मुदीपड़ा पढ़ियारी परिवार जेन बाहर कर राजेन्द्र पढ़ियारी से खराब हो गए बापा थे राजेन्द्र पढ़ियारी बाहर कर मतलब हिंदू भाईचारा ये जमी कर रोचे मैंने बनाबार लगे हिंदू अच्छे बाहर करवा लगे हिंदू अच्छे ये पूजा पाठ कर मुसलमान भाई मैंने कर पूजा पाठ कर मैंने ताजिया काଣା अच्छे मैं चंदा फंदा नहीं कर निजे मैंने चंदा कर पढ़ा ताजिया मैंने बनाबार लगे हिंदू अच्छे बनाबार मैंने बाहर कर हिंदू अच्छे पूजा पाठ कर मुसलमान मैंने करसन नियम कारण अच्छे ताजिया जेनता देखुन आप बाकी ताजिया मैंने थी जैसे मैंने आज धोप काली कोला काली इटा थी लेकिन गुमटा पूरा लाल जे लाल रहा तो कारण यहाँ अच्छे नड़िया पूजा जेनता होती नड़िया पूजा है ये किसी चेंज नहीं हुए ये बाबा मैंने गले मैंने कि एमती करब कही मैंने खराब है मैंने एमती कहते और से मुस्लिम भाई जो पूजा कर बेचारा भी परंपरा पले हो तार बाप पूजा करते खराब है तार पुओ मैंने कहते पूजा पाठ और भी मुदीपड़ा अंचल हिंदू भाई मैंने कवर करसन सब देखी होते सब हिंदू भाई मैंने अच्छे खाली पूजा करते मुसलमान लोग अच्छे बाकी टोटली बाहर कब लगे हिंदू माने ये सहयोग कब लगे हिंदू सब हिंदू मैंने अच्छे जगह मुसलमान मैंने गोटे भी नहीं पूजा पाठ मुसलमान खाली पूजा करते बाकी हिंदू मैंने करसन सब टोटली काम कर पूजा कर बाप माँ करते पूजा करते पुओ को कहे खोला नाती मैंने करेंगे पूजा पाठ प्रति प्रति पढ़ी मैंने पीढ़ी पीढ़ी चली पीढ़ी पीढ़ी तो पूजा कर पीढ़ी पीढ़ी तो पीढ़ी पीढ़ी पलाने मौलाना खानदान मौलाना मैंने पूजा पाठ करसन तंगर बाप ये मैंने खराब है बाप मैंने सॉरी नाती थे मैंने करबे छुआ मैंने करबे विशेषता किछि अछि ताजियार अच्छे ना बोले काना कहली गुम्बज नहीं देखो गुम्बज लाल गुम्बज अच्छे गुम्बजटा लाल से लाल रहा बाकी टोटली इटा हलदिया हो आर वर्षे माने सागवा हो धोप हो फिर चेंजेस गुम्बजटा लाल के लाल गुमटा घेंता लाल होइबा लाल रहा तार कारण काना होबे तांगर कारण हिटा है से नाजिर बाबा से मस्तान बाबा हे माने कहथिले कि नड़िया पूजा इनु हेबा गुम्बट लाल हेबा लाल लाल हेबा इनु पताका लागी देखुन दो पताका लागी छे हैला पताका सब लागी छे आरोटा जगह जो सागवा पताका लागी छे सागवा धोप के धोप लगवा सागवा लगवा माने चेंज नहीं हुए मतलब प्रति वर्ष से लाल के लाल रहबा टोटली इटा सागवा ही जेबा धोप ही जेबा कोला ही जेबा बहिरो ही जेबा लेकिन गुम्बट लाल के लाल रहबा अब देखुन ये मौलाना को पत्रिका नवा पाखे नड़िया अच्छे जेन हिंदू देवादेवी पाखे जो परंपरा अच्छे अब केते बछर आप करूचन मौलाना हिसाब रे कि आपन को आगर पीढ़ी मोर पीढ़ी न बापा मोर बापार बापा माने करते लासी जन सब एटा हे गेलो 300 प्लस हे गेला ना 300 प्लस वर्ष हे गेला ना करबाटा आपन केते वर्ष ला करूचन मोर एटा करबाटा हे गेला 6 वर्ष 6 साल फातिया सब परसन इथे नड़िया पूजा है सी मान करता आ जेनटा जहर जेनटा जे आनले जेनटा पूजा आपन को परंपरा फातिया कहसन एटा फातिया दे कहसन मौलाना हिसाब रे आपन फातिया करसन पूजा रे गाना जे जाना मांगी पारू जे सेटा सब संगे संग ई थोर मांगी करी देखन आरो थोर हे पर मिली जाय से सेटा हां एतो नड़िया ही मन कोटे हमर हिनु सबे जेनटा को सबे माने हिंदू हिंदू रे जह नड़िया ही चढ़सी ए माने जह नड़िया ही चढ़ासन नड़िया उतारू काना हाँ इटा नेगरी जासन पर इटा फिर बाहर सेटा बड़ी बाजार लगी
ବଡ଼ି ବଜାର ଲାଗି ବାହାରସି ଇଟା ତାର ପରେ ଇଟା ନିଆର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଏ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ ଏଠି କଥା ଲାଗିମା ଇ ତାଙ୍କର ଯେ ଲାଗଲ ଲେସର ଅଛନ୍ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପଡ଼ୋଶିଆନ୍ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କେବେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଏ ପରମ୍ପରା ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଇ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହିଲା କାଁ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରବାଟା ପହିଲା ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଲା ହେଇଥିବା ତାର କାରଣଟା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ମାନେ ଯେନ୍ ଆମର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଥିଲେ ଜୟଦେବ ପଢ଼ିଆରୀ ସେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଘରୁ ପଲେଇ ଗଲେ ଆଉ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 1657 ମସିହା ପାଖାପାଖି ସେ 7 ବରଷ ରହିଲେ ସେନ ଆଉ ସେ ଇସଲାମିକ ପରମ୍ପରା ଖାସ କରି ଯେନ୍ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ସେ ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ଫିରିଲେ ଦୁଇଟା ବାବାକେ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ମୌଲବୀ ଯୁଡ଼େ ଯେ ମାନେ ସୈୟଦ ମସ୍ତାନ ଆଉ ସୈୟଦ ନାଜିର ତ ଇ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଇ ଜାଗାରେ ମୁଦିପଡ଼ାରେ କେନ୍ସି ମୁସଲିମ ନାଇଁ ଥାଏ ସେମାନେ ରହିବେ କେନ୍ ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମଗାଗଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ତ ରାଜା ବି ମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ କିଛି ଜମି ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ତାର ପରେ ଇ ପରମ୍ପରାଟା ଯେନ୍ ଆଗେଇ ଗଲା ଇ ପିଢ଼ିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ପଢ଼ିଆରୀ ପରିବାରକେ ସେମାନେ ଇ କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜି ତକ ସେ ଯୁଡ଼େ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପଲେଗଲା କେତେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କେବେ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ଯେନ୍ ବନେଇଛନ୍ ତାଜିଆ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତରିଆ ପରିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଢ଼ିରେ ତାଜିଆ ବନାବାର ପରିବାର ବି ହିନ୍ଦୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୌଲବୀ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ବି ଅବଦାନ ବହୁତ ବେଶୀ ଇଥିଲାଗି ସିଏ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମାନେ ତା ଗୋଟେ ପରେ ପିଢ଼ି ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଏଟାକି ପରମ୍ପରାକେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ ଚାଲୁଛେ ସେଟା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ନୁହେଁ ହୁଏ ଯାହା ବି ଘଟିଛେ ଇ 363 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଇ ତାଜିଆ କାଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଦେଖିବେ କେତେ ନଡ଼ିଆ କେତେ ଅଗରବତୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବି ଦେବା ଇସଲାମିକ ଯେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମାନେ ବାହାତ ନାଇଁ କରିছে ସେଟା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଇସଲାମିକ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ହେବା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବି ସେନୁ ଭାଗ ନେଉଛୁ ଦୁଇଟା ପରମ୍ପରାର ଆମେ କହିପାରିବା ସଂଯୋଗ ଗୋଟେ ହଁ 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 ବେଶ 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 ରୀତିନୀତି ସବୁ ଦୁଇଟା ଇଏର ପୁରା ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଯୁଗଳ ଏଇଟା ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ରିଲିଜିଅନର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ବୁଝିହେଲା କି ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ତାର ମାନେ ପଡ଼ିଆରୀ ପରିବାର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣା ବି ଲାଗିଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କେବେ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ମାଗି ଇ 10 ପିଢ଼ି ଧରିକି ଚାନ୍ଦା ନେଇ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଏଇଟା ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେସି ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତ ସେ ସବୁ ଇଏ ବହନଟା ନିଜେ ପରିବାର କରସନ୍ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିଛେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ଆମର ପରିବାର ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହରମରେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ନା କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମହରମରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାନୀ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ନା କଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ତାମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେନ୍ ମାନସିକତା ଏନ୍ତା ବେଶୀ ଅଛେ ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟଟା ଏତେ ବେଶୀ ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ସାରା ଦେଶର ଲାଗି ଯେନୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଏତେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ସେନୁ ଇ ପ୍ରକାର ଇଏଟା ମାନବାକେ ପଡ଼ବା ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେନ୍ତା କରି ଏ ଯେ ନ୍ୟାୟର ପରମ୍ପରା ବছର ବছର ହେଲା ଚାଲିଛେ ଆର୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପରିବାର ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଇଥି ସାମିଲ ହଉଛନ୍ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଯେନ୍ମାନେ କି ପୂଜା ପାଠ କରିଥିସନ୍ ବୋଲାନା ମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିସନ୍ ଇଏ ଇତାର ପଛରେ ଜାଣା ବି କାରଣ କହୁଛନ୍ ଇଏ ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗର କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଇତିହାସରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 1664 ମସିହାରୁ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରୁଛନ୍ ହେଲେ ଫି ବছର ମହରମ ଆସିଲେ ମୁଦିପଡ଼ାର ଇଠାନେ ବାହାରସି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ସଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା OTV।